So hello guys, we're here right now at Aldi Dining here at Fairfields by Marriott. So ano, unsa may yung naaron sir? It's Flavors of Mindanao. Flavors of Mindanao buffet. Nagpila na ba? 888 per head. It's Friday and Saturday. Dinner buffet, and Naman siya. Diba? Dinner buffet. Yes. Friday and Saturday. So mana atong tanawon mo sa mga pagkaong diribay. Let's start with the pastil. It's a shredded chicken wrapped in banana leaf. Oh. So chef, unsa may dapat atilawan mo dito? Pastils, of course, ang atong pianggang, which is blackened coconut na roasted chicken. We also have tiola itom. We have crabs with avatar sauce. Okay. Alabar. Many. Alabar sauce. Avatar na. Avatar sauce. Oh, yeah. Ano ito? Suwan. Fried fish with sauce. So let's see kung ikumpara na to sa iskabitsi ba. Yeah. Pianggang is a black roasted chicken. So tanaw nag-itom na ba. It's still the utilization of the blackened. Oh, blackened coconut. So mani ang gigamit ko no. Oh, ano eh. Alright. So mutuyok na ba para makita nato. Saan eh? Ay, nay, putos patani. Oh. Putos patani is steamed glutinous flour with banana leaves. So mura murag budbud ba eh? Diaki. Steamed corn na. Oh, murag pintos ba eh? Oh, diba? Diba? And then we have pita bread. Pita bread na partner na chula itom. Oh, diba? This is beef stew nila na with blackened na sa coconut ba, no? Yes. Alright. Kumuta. Oy, mura mag... Yes. Mura. Even ako. So na yung mali ni mga tausog dishes like beef kulma also. Oh, diba? So, yung mura kurma, diba? Kurma. Yes. And we have Pia Paran. Chicken with shredded coconut. Pia Paran. Ano mag-name sa tao? Pia Paran. Oh. Pia Paran. Marag chicken curry. Marag Thai green curry. Oh. Mud crab with alabar sauce. Wala yung ingon. Dili avatar sauce. Alabar na. From Zamboanga, alabar. Oh. So nas biseko. Pisyalan ista. Fish in turmeric. Anas luyo. Narang sati na to, oh. So nara mga naghimo sa sati, no? So na apil na. Wala nila labot. Pero wala nila ba labot na? Wala labot sa buffet na kuan, wala labot. Wala labot sa buffet ang ano siya. Ang sati, buta na ano yung sauce sa sati. kanyang sauce mismo sa pizza. Oh, diba? Nauna, yan napuso na. So, ay, dessert sad. Oh, so naaslay daral. Oh, daral, crepes. Daral, why daral? Daral. And they have also panyaram or rice cake. Yung naman yung panyaram. Oh, diba? O panggi. Panggatangion ka. Oh, napokoy nalintan. Fragrant rice. Oh, veggie beer, yan eh. Ano si biryani bro? Biryani, yun eh. Yes. Beef korma is like red black. So, mga nabay. So, excited na kay ko because wala itong tilawan tonight. Kung ganahan mo mo apas, mag-open sa 6 p.m. hantod unsa yung service? Service until 10 10 p.m. So, maraming mo mga 9 na pa mo yung makaon tingali. Apasa ko. O, bitaw. Mga na. Spicy palapa tayo. Kaniyang palapa. Dili kaniyang palapa. Di ba? Pastil. So, imagine, di ba? So, di ba? It's Flavors of Mindanao. 888 pesos. Laban na kaibay. Napadi ko nalimtan di ay 888 pesos pero apel pa di ay oh napabday ni sila yung mga kinilaw. Pero kinilaw ron eh. Bubok. So ni bubok ba? Gusto? Bubok ba? Gusto. Nang kay kani siya is toasted banana. Toasted coconut.
Oh, na si toasted coconut. Toasted coconut. And nakagit tayo suha. And tabon-tabon. Yun. Tabon-tabon. For the kinilaw. Ngayon ka mag-aslong yun na mali lang kinilaw ba eh. Nga na kumukaon. Pero yes, 888, we have to thank the chefs karon og in a bit mana gina ma-review na nato. Pero for now, muna ang preview. So apas mo diri. Asa gini Fairfields by Marriott ay? AC Cortez Avenue, Mandaue City. It's just in front of Kia. In front of Kia Motors. Hintong lagi na Kia Motors. O di ba? Hello everyone! Invite us na diri ba pa. Hi everyone! Please come to Flavors of Mindanao Friday and Saturday 6 p.m. to 10 p.m. Diri lang sa Fairfield by Marriott Cebu, Mandaue City at AC Cortez Avenue. Mandaue City! O mao na, mga una mi.